مدد پیرا نے پیر مدد پیرا نے پیر مدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر مدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر مدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے حضرت علی ہے دست علی سر پہ حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پہ حسنین کا سایہ ہے میرے غوث نے ٹھوکر میں میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے المدد نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم المدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر یا غوث کرم کر دو 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 یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو اس دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو بس اتنی گزارش ہے بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بس اتنی گزارش ہے بس ایک نظر کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو المدد پیرا نے پیر غوث اعظم دستگیر یعنی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل من علیہا فان ساری کائنات فنا ہو جائے گی ساری کائنات فنا ہو جائے گی باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو میرے بزرگوں حدیث مصطفیٰ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے الموت تحفۃ المومن اس کو تحفہ کیوں کہا گیا اس موت کو تحفہ کیوں کہا گیا کس لیے کہا گیا اللہ اکبر کبیرہ آپ توجہ دیں میری طرف توجہ ہو جائیں تو دیکھیے کیا موت کو تحفہ کیوں کہا کہ یہ موت نہ جانے کتنے بچے کو یتیم کر دیتی ہے نہ جانے کتنی بیویوں کا ساگ ہو جاتا ہے نہ جانے کتنی ماں بیٹیاں بیٹے یتیم ہو جاتے ہیں اس کو تحفہ کہا گیا ہے تحفہ اس لیے کہا گیا ہے ہم سب کی یہ آرزو ہے ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں سرکار کی زیارت ہو جائے ہم سرکار کی زیارت کر لیں اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں مال رکھا ہے تو وہاں جا کر کے حاضری دیں نبی کے دیار میں جائیں اور روزے کی زیارت کر آئیں تو یہ ہماری سعادت ہوگی کچھ ایسے بھی
लोग हैं जो गुर्ब गरीबी के आलम में हैं, मुफलिसी के आलम में हैं, वो वही नहीं जा सकते हैं तो इनके दिल पर ठेस पहुंचेगी, उनका दिल उदास हो जाएगा। या अल्लाहु अकबर, कि हम वहां ना पहुंच सके, नबी के दयार की जियारत ना हुई। अल्लाहु अकबर। तो आका ने इसलिए कहा अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। किसी की 60 साल जिंदगी है, किसी की 50 साल जिंदगी है, किसी की 70 साल जिंदगी है, दुनिया में गुजार कर जा रहा है, सरकार की जियारत ना हो सकी है। अल्लाहु अकबर। बाद मरने के सरकार की जियारत कब्र में होती है, जब जनाजे को रख दिया जाता है। इसलिए कहा है कि सरकार हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं, सरकार हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। अल्लाहु अकबर। एक पादरी खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई मरने वाला पाकिस्तान की जमीन पर इंतकाल कर रहा है, कोई सऊदी अरब में इंतकाल कर रहा है, कोई चीन में इंतकाल कर रहा है, बड़ी दूरी का फासला है, तो सर हिंद में इंतकाल कर रहा है। इतनी दूरी के फासले के बाद हर मोमिन की कब्र में आकर कैसे तशरीफ लाएंगे? किसी ने यही तो शायर ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। अरे जिसकी जोया थी आज उसकी मुलाकात की रात है। मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है, सरकार उसकी कब्र में आते हैं, और आते भी कब है? जब मुर्दे को कब्र में रखने के बाद में उसे दफनाने के बाद में अजीज अकारिब सब वापस आ जाते हैं, एक जान छोड़कर आते हैं और आकर के फरिश्ते उसको झंझोड़ कर उठाते हैं। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? अल्लाहु अकबर। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वफी हक़्क़ी हाज़िही रुजुल, उनके बारे में क्या कहता है? 3 सवाल हैं। सबसे पहले 3 सवाल ये हो रहे हैं, यही मंजिल है, पहली तारीखी कब्र है, उसमें सवाल हो रहा है। अल्लाहु अकबर। अगर बंदा मोमिन है तो पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। दीनी अल इस्लाम, दूसरे सवाल का जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है, अभी छुटकारा नहीं मिला है, अभी छुटकारा नहीं मिला है। तीसरा सवाल होगा वफी हक़्क़ी हाज़िही रुजुल, उनके बारे में क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, अगर बंदा मोमिन है, बंदा मोमिन है, आशिक़े रसूल है, नबी की मोहब्बत जलवों में लेकर चला है, तो जवाब देगा वहुवा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्हीं का उम्मती हूँ, उन्हीं का गुलामी का पट्टा मेरे गले में पड़ा है, वो तो मेरे आका हैं, उन्हीं की यास में जी रहा था, उन्हीं की यास में दुनिया से आया हूँ, वो मेरे आका हैं। तो रिवायत में आता है आका में उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं, जब आका कब्र में तशरीफ लाते हैं तो कब्र में उजाला ही उजाला हो जाता है, कब्र रोशन हो जाती है। इसलिए कहा आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, अरे जिसकी जोया थी आज उसकी मुलाकात की। तमन्ना थी हमारी कि सरकार की ज़ियारत हो जाए। तो मैं कह रहा था, पादरी खड़ा हो गया कि हर मोमिन की कब्र में कैसे आका तशरीफ ले आएंगे? कोई मरने वाला पाकिस्तान में, कोई सऊदी अरब में, कोई चीन में, कोई जापान में, कोई हिंदुस्तान में, इतनी दूरी का फासला है, कैसे पहुंचते होंगे? अल्लाहु अकबर। वक्त ज्यादा नहीं है, चंद लम्हात हाजिर हूँ। तो देखिए हजरात, एक अल्लाह वाले, एक ये रबीउल सानी चल रहा है, तो देखिए गोश्त से मुंसलिक है ये महीना। तो एक अल्लाह वाला खड़ा अल्लाह वाले के पास गया और वो पादरी कहने लगा मैंने सुना है तुम्हारे आका हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नेक बंदे ने कहा हाँ हाँ जरूर कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो मुझे यकीन नहीं आता। वो पादरी कहता है कि यकीन नहीं आता, फिर क्यों तू देखना क्या चाहता है? तो ये अल्लाह वाले हैं जो प्रैक्टिकल कर कर दिखला देते हैं, दुनिया ही में बता देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खड़े हुए क्या चाहता है? तुम्हें देखना चाहता हूँ कि कैसे आका एक वक्त में हर किसी की कब्र में पहुंच जाएगा। अच्छा खड़ा होगा, कहने लगे अच्छा आप अल्लाह अल्लाह एक दरख्त की जड़ में बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कहा, ए पादरी इस दरख्त के ऊपर को नजर डाल,
اور نظر ڈال کر دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ دیکھا، آنکھوں کو بند کیا، پھر کھول کر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، پھر کہا پھر بند کر، آنکھوں کو کھول کر دیکھ، پھر کچھ نظر نہیں آیا، 3 مرتبہ ایسا ہی کیا اور کہا کچھ نظر آیا نہیں۔ جب تیسرا کر کے بند کر کے کھولی آنکھیں تو قسم خدا کی اس درخت کے پتے پر حضرت شامینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نظر آئے۔ اللہ اکبر کہنے لگا، جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شامینہ ہر پتے پر نظر آ رہے ہیں تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔